Amox, yung robust nyo. Yung pain, 140. Yung extreme, 280. Oh, Chad, pwede pala oh. Extreme na, pwede na yan. Nadadali ba niyo yung may sakit sa puso? Depende sa condition at sitwasyon. Possible din. Mahirap pala yan. Yan, Chad. Sandali. Wait lang mga pre. Pwede ba sa pilay yan? Oo, yung pilay, be. Hanggang titira yun kahit pilay. Titigas at titigas yung tuhod niya. Mamaya na yan, Amox. Wait May lang. kalbo mamaya na daw. Tawag dito. Dinig ba ako lahat, Tal? Tala. Yung sa mga EPS natin, pasuyo ako men kung kaya nyo tumusok kayo, no? Para dagdag din tayo ng stun. Mamaya na tayo mag-request pagka kaya na medyo nakabawas-bawas tayo, ano? Tapos yung kayang si Prop, huwag nyo na yung si Prop na tumusok. Basta si Prop, focus sa Resu. Kung si Meow kaya din mag-focus sa Resu din, focus sa Resu tapos tusok. Basta yung discard nyo na lang na. Pero mostly kayo, matusok kayo hanggat na. Kasi yung Frozen Thunderbolt, wala namang problema dyan. Para at least makadagdag tayo, ano? Ano ka, Marami si- naman tayong EPS. Yung pag-recover natin, no? Pasuyo ako, pabilisan natin. Si Rain daw magre-reso na magre-reso. Sino? Gagi, ako. SM ako ngayon, boy. Ay, putang na kaya pala yung yabang gamit yung BGM. Nag-swordsman ka. Bawas mo na kayo ng Google nyo, ha? Bawas kayo ng Google nyo para mag-lag kayo. Alam, matatanggal tong binap ko. Mahaba to eh. Isang oras na itong binap ko eh. Kami na, umbos yung energy. 4 seconds, ha? Pasok tayo agad, pre, ha? 4 seconds, pre. Pasok tayo agad. Click nyo agad yung join battle, pre. Join battle na agad kayo. Huwag nyo yung tayo mahatak kayo, pre. Join battle lang kayo, pre. Join battle na kayo, mga pare kayo. Lane, yung si Lane, pare, yung hindi pa nakakapasok sa guild. Huwag ka muna sumabay, pare kayo, no? Stay ka na muna sa base. Pakanserin mo yung isang guild pa. Ano? Kung gusto mo yan, sabayan mo yung kabilang guild muna habang nag-ano ka pa, since may recast ka naman. So, all goods, pre. Prekas tayo agad, pre, ha? All goods ba? All goods, ha? Painin tayo, pre, ha? Painin tayo, ready? 3, 2, try tayo, pre. Wala pala akong macro. Tara, banti tayo, tore, pre. Banti tayo, tore. Sa Ener daw, sa likod, pre. Sa likod nyo, pre. Wala nang yakap, pre. Ito yung yakap sul, gago. Kaya banti pa. Sa banti mga siga ka, pre. Banti mga siga, pre. Abante. Ubus, akit tayo sa taas, par. Akit tayo sa taas, akit kayo nukrut, pre. Sige, nukrut mo na, Mari ko. Sige, ready. 3, 2, tara, babaan natin, pre. Sige, babaan nyo, boss. Clean up nyo yung mga tao na to, pre. Sige, clean up nyo para ubus to sa atin, men. Ako sa baba. Sige, papalag to, pre. Sige, recover na to, pre. Kalma lang. Rain. Kalma kayo sa mic niya, pre. Ready, 3, 2, tara, sa mid naman, pre. Sige, ubus, pre. Compress ko pa, ang galugod, pre. Sige, hanggang dyan pa, pre. Awat pa sa dyan side, pre. Sige, awat ko pa sa likod, pre. Awat ko pa sa likod, par. Sige, bawas pa kayo, base sa akin. Bitaw tayo. Nice one yan, pre. Gago. Nubos nyo yung tatlo, par. Yeah, base lang muna, base lang, boss, ha. Base lang. Paano tayo, ha? Pati H tower tayo, ready. 3, 2, tara, galaw na, H tower tayo, par, guys. Ito, pre, ito, palawa, pre. Galing lawa, pre. Lawa. Tabihan nyo ito, pre. Ito, Pilipinas, para Philippine flag. Okay, wala na to, pre. Wala na to, mga to, pre. Sige, ubusin nyo. Puds yung mga yung presa nyo. Okay, balik tayo agad to, re. Ready? 3, 2, tara, recover kayo dyan, ha. Ready? 3, 2, tara, banti tayo, pre. Banti tayo pala, SG. Okay, banti mo na kayo, SG, pre. Gumagawa lang ako makro sa mabilis. Sige, banti kayo dyan, pare kayo. Banti kayo, man. Banti. Pre, tara, balik sa likod, re. Ready? 3, 2, tara, balik kayo sa likod, re. Hawak ko na sa likod, re. Promise, lasang kamatis. Sige, banti boss. Sige, ubusin niyo, pre. Mamiyesta kayo, par. Okay, pesta tayo, pre. Ready? 3, 2, tara, paano tayo pala yung MP. Pushing tayo lang, pre. Naunahan niyang yakap, par. Diyos ko po. Tayo na baka mauna yan, pre. Sige, banti kayo, boss. Nice one, recover, mga tropa ko, par. Sige, banti, boss. Huwag kayo pa, huwag kayo pasakop doon sa likod, par. Ubus pa, pre. Sige, ubus pa, pre. Gago na, ubus pa natin, paro. Kaya pa, pre. Pumapalag pa yung tropa. Okay, base, bitaw tayo. Boss, push tayo, pre, ha? Nakita nyo naman, par, nakakauna naman kami, men. Ipasuyo ako, par. Mga hitter ko, lakas loob konti, na.
Ready, 3, 2, tara, tage siya, pre. Tage siya, pre. Gamit tayo pay time, pre. Gamit pay time, pre. Hanggang TN, par. Sige, abanti tayo TN, pre. Abanti TN, boss. Abanti TN, boss. Sige, yung mga iba nasa likod, pre. Kukunti lang naman yan. Ito, pre. Compress na, par. Sige, abanti, boss. Hanggang mid yung iba, par. Hanggang mid, par. Papansin nung lay. Pre. Abanti na dito, boss. Abanti na dito, pre. Huwag kayo dyan sa may bagong daan, par. Tingnan na sa likod. Tingnan agad sa likod, par. Tingnan agad sa likod, boss. Nice one, follow up, pre. Nice one, Geno, skirt, ha. Mandad ka sa akin, par. GM ring ka sa akin. Sige, abanti, boss. Sige, palag, pre. Ubus, pre. Bagong daan, white, pre. Dito sa may bagong daan, pre. Dali. Pasok dito, bagong daan, pre. Ito, bagong daan, boss. Yung puti, par. Hello. Pre, bagong daan to, par. Sige, palag pa dito, pre. Pasok dito, pre. Makakapasok, pre. F12 lang kayo. Si Prof bahala sa inyo, par. Sige, pasok dito, makakapasok, pre. Pasok, pre. Lubog lang, pre. Sige, try natin doon, recover, pre, par. Try pa natin pala ganyan, pre. Ready. Wait lang. Huwag lalabas, boss, para hindi masungkit kami sa labas, pre. Ready lang. Lubog lang konti yung mga tropa ko, pre. Ready, 3, 2, tara, labas tayo. Wag. Pre, ito, sabayin nyo SG, pre. Pre, hard, right side kayo, dumabante, pre. Umabante kayo, right side, pre. Ito, hatak ko na, pre. Press ko na, kakainin nyo na lang, par. Abante, boss. Sige, abante, pre. Abante pa. Base lang mga nasa base, boss. Pre. Walang habol, par. Okay, nice one na yun, pre. Okay, base pre. Base lang muna, pre. Sige, base lang, boss. Wala mo na habol. Makapatay lang ako, wait ako. Na-ready ako. Sige lang, pare. Okay, base lang muna, boss. Base lang. Ready, all goods kayo? All goods na? Sabi kayo, pre. All goods. Ready. 3, 2, tara. Tage siya, pre. Abante na doon, pre. Abante. Alam nyo yung last in, pre. Ito, low MP. Positive low MP, boss. Sagad tayo, pre. Right side, pre. Abante nyo man na right side, boss. Naunahan ko na right side, pre. Papalo up ako. Nice one, follow up, ano? Pre, hanggang epen kayo, boss. Epen, boss. Left side, pre. Pa-compress ako left side, pre. Nice one, compress, pre. Nakapalo up ko pa yung left side niya, pare. Sige, abante pa, boss. Abante pa. Ang galigod, pre. Promise, pre. Hawak namin, boss. Galigod, boss. Sige, abante pa, boss. Ubus pa kayo, men. Ubus pa. Hitter ko, pre. Huwag kayo masyado mag-stay sa likod, boss. Ano? Nawawalan kami ng hitter dun sa ano. Fix, tanay damo ka. Ba't nasa slide ka, animal ka? Ready. 3, 2, tara, siya, pre. Huwag kayo magsimula, Flix, ha. Sige, abante tayo dun, pre. Kinakalmahan ko yung command ko ngayon. Abante tayo, pen, boss. Abante, boss. Hard lap kayo, pre. Manggaling, pre. Sige, sineset up yung kanan niya, pre. Left side kayo. Ito pa, pre. Galing epen, boss. Galing epen, boss. Sige, counter pa. Nice one, heal po. Tangin mo, kumindad ka sa akin, par. Sige, abante ka pa, pre. Awat ko pa yung likod, boss. Sige, palag niyo pa, boss. Pre. Abante, boss. Huwag ka atras, pre. Huwag atras. Sige, palag niyo pa, men. Palag niyo pa. Wala ko na sa hitar. Sige, palag pa, pre. Sige, bisa, pre. Ready, 3, 2, tara, tage siya, pre. Sige, tage lang muna, boss. Walang gagalaw, tropa ko. Sige, walang gagalaw, pre. Pakapalan sa grid dito, portalan, tage, pa. Ready. All goods. Ready, 3, 2, tara, pushing na, pre. Pushing na. Kalat, boss, kalat kayo hanggang epen, para. Sige, kalat, boss. Spread out, pre. Left and right, pre. Huwag puro road. So, ito, pre, sa left side pa, pre. Sige, abante, boss, hanggang epen, boss. Baka manggaling generator. Ready? Welcome niyo, pre. Welcome niyo, boss. Gago, layo naman ang hatak mo, par. Andun ako sa may bungod, pre. Sige, dito lang, pre. Pakawat na naman na nasa likod niya, pre. Tayo naman, layo naman ang hatak nun, par. Ay, nag-visual bug ako. Sige, bisa. Sige, saan yan? Sige, abante tayo. Bisa, pre. Ready? Painin tayo, boss. Malayo masyado yan. Sige, inin tayo, pre. Pa-generator tayo, boss. Pre, pasok nga dito, mid. Pasok nga mid, Rain. Pasok nga mid, pre. Sige, abante tayo pa mid, pre. Abante kayo pa mid. Rain, may iwan ka dyan, Rain. Mic ka, pre, pagka meron dyan sa may dyan. Ito, pre, ito, epen, boss. Magulo dito, boss. Kain na sa akin to, pre. Pre, abante, boss. Abante hanggang 30, pre. Akit tayo 30, Pogi. 30, Pogi. 30, angat, boss. Boss, maipit na kayo dyan, pre. Angat, pilit na, pre. Boss. Sige, angat lang dito, boss. Boss, angat lang dito, pre. Angat lang, boss. Ready. 3, 2, tara, paano natin, pre? Ba't hindi pa rin unahan ako? Sige, abante, boss. Sige, na-reso pa. Ito, tangin naman, compress ko pa, pre. Abante, boss. Tangin naman, kumindod yung heal, par. Akit ulit, pre. Sila natsu, par. Naunahan ko pa, pre. Kahit wala akong rekas, pre. Abante, boss. Ang sarap ng heal, par. Sige, palag pa, pre. Yung mga iba ko, pre. Tropa sa likod, ha. Pre, manggagaling pre. Galing sa bungan, tropa ko. Sa bungan, boss. Patulong sa bungan, pre. Yung musika, par. Wala na yung musika, pre. Wala na din tong, pre. Wala na to, par. Wala to, boss. Ubus to, pre. Ubus to.
Pre, 30 ulit, boss. 30 ulit, boss. Huwag niyong hype, pre. Huwag niyong hype masyado, pre. Get ready, 3, 2, trap. G1 side tayo, pre. Recover lang. Hinga lang kayo, pre. Hinga lang konti, pre. Hinga lang konti, tropa ko. Direct, Okay, ng 30. Parekat mo kasi ready. 3, 2, trap. Abanti, boss. Sige, naunahan ko yung para. Na-counter ko yun, no? Sige, abanti, boss. Abanti niya. Sa may tower side kayo magbanda, pre. Tower side kayo mag-push, boss. Sige, dinumap ko na yung para. Sige, abanti kayo, boss. Ito pre, hawak ko pa, hawak ko ulit, Dre. Sige, palag niyo pa, boss. Ubos pa, boss. Ubos pa. Diskarte lang kayo, mga hitter ko, mga FS ko. Sige, diskarte pa, boss. Ang ina, parang sarap na recover, pre. Balik kayo, pre. Sige, F12 lang kayo, mga tropa ko. Sige, FS, pre. Tara, tower side, pre. Lubog lang tower side, boss. Boss, tower side lang saglit, pre. Ready, 3. Pre, balik dito, pre. G1 side nga, pre. G1. Takbo niyo dito. Takbo niyo G1, pre. Takbo niyo G1, boss. Takbo niyo G1 saglit, par. Pre, G1 na, boss. G1 dito, pre. Lubog dito, pre. Lubog dito, pre. Sa may G1 side, pre. Dito lang, sa may bungod lang, pre. Hawag dito lang, par. Ready, 3, 2, 3. Out ko, promise. Out ko, pre. Dito, galing pa left side, pre. Boss, sige, palag niyo pa. Pasakaw pa ko right side, pre. Pakapal kayo right side, pre. Nice one, flow. Sige, kuha pa, men. Kuha pa. Nice one pa sa mga FS ko, pre. Sige, palag niyo pa, men. Kahit tinabayan kayo, para. Sige, palag niyo, boss. Recover agad, boss. Recover, pre. Pati TS ko, pa. Recover, pre. Lubog tayo, pasok tayo MP, pre. Ito, pre. Galing MP base, boss. Galing MP base. Pre, pasok nga manggahan, pre. Manggahan, pre. Manggahan. Sige, lubog, pre. Pasok kayo po, todo, pre. Pasok kayo, sige, ready. 3, 2, 3. Balikan natin, Dre. Na-stun ko todo yan, par. Stun niya ng galikot, pre. Sige, palag niyo pa, men. Palag niyo pa, boss. Abanti kayo dito, pre. Uy, ba't kayo bumalik, tropa? Ay, na-stun ko yung bungod, par. Ba't niyo binalik, pre? Gago, pinalikan yung isang piraso dun sa likod, par. Sige, bis tayo, pre. Bis mo na, pre. Gago, ba't niyo binalikan yan, par? Flashing doon pa. Okay na ba si Lane? Nag-guild na ba? Asan si Lane? Ito, pre. Okay na. Ganaw. Pre. Pag tayo. Nakain mo yung mic mo. Minto kayo? Lunod ka, upload. Oh, go. Base lahat. Salawin ko muna, Kap. 3, 2, Tuloy mo muna, Lar. Enemport lahat. Wala signal ng wifi ko. Enemport, pamid kunin nyo nga yung crystal par. Sige, par, kunin nyo yung crystal par. Kunin niya, par. Malayo yung clashing para. Sige, par, bakbakan nyo, par. Magre-record dito yan. Ready kayo, ha. Ready kayo. Sige, kuha lang dyan. Tira lang crystal par. Tira lang. Sige, par, ang bilis. Tunaw sa atin yung crystal par, oh. Sige lang, par. Yan na, sa DB galing. Yan, copy, DB na, harap DB na, par. Harap DB lang, habang tinitira. Harap DB, 7M, 6M, 5M, 4M, 3M, 2M, get na natin para labas DB. Labas DB, par. Sige, par, labas DB. Labas DB pa, low MP nga, low MP. Sige, par, rewalk nyo konti, Low MP. Gagaling ako ng Sige, na-stun ko sila, pre. Wala ko rin. Ito ko sarap, par. Putang na. Busing niya mga yan, par. Busing niya yung mga tanga. Busing niya, par. Gago. Ubus. Recover sa mga FS ko, par. Tulungan kayo muna. Sige, par. Busing niya, par. Huwag niyo habulin yung isa, par. Nara ko na. Sige, recover tayo, pre. Dali. Recover mabilis, pre. Ready, pa-epen tayo, para. Pa-epen ang galaw natin, pre. Pa-epen. Epen, boss. Atin yung Tori ka, pa. Sige, kapayan, pare. Sige, Epen. Ready. Pupush tayo. Ito, galing galing baklaan, pre. Sige, tabayan nyo, par. 3, 2, 3, Peter, boss. Tabayan nyo, par. Ba't kayo nagalangan, gagi? Paid time pa sila, pre. Sige, banti pa, boss. Makapal pa kayo, pre, ha. Makapal pa, boss. Sige, reso tayo, pre. Trabaho, FS ko, pre. Pati TS para mag-reso, pre. Ready. Recover agad, boss. Ready, 3, 2, 1, tara, pasok mid, pre. Pasok mid, pre. Baka may kumukuha, par. Sige, abanti mid. Boss. Wala. Balik sa likod, pre. Pati TS lang, boss. Ready, 3, 2, 1. Saan? DB clash, DB. DB.
Yeah, di bilhin. Yeah, pa DB pre, palabas na Lois dito. Labas kayo Lois pre. Sige, nakawa ko na yung last. Wala na din pre. Wala na yung 4 natin pre. Sige, sa yung Ray pre. Wala na yung pre. Nalemorous ko ulit pre. Yeah, ready. Babalik tayo pre. Pre, labas dito. Labas. Tropa ko, labas dito Lois D. Pre, ready. Babalik tayo pre. Painin. Natingin sa macro ko. 3, 2, 3, bandit dito par. Ano pre, positive pre. Sabayan par rin. Nauna ako yung 0 pre. Yung 0 pre. Sige, bandit. Boss, pakanan. Huwag kayo dyan sa may fence. Pre, huwag kayo dyan sa may fence. Pre, maupog kayo lahat yan par. Sige, bandit pa. Ready. Sa likod pa pre. Pakili na pre. Yung yakap par. Maingay niya pre. Sige, recover tayo. Reso lang. Pabiilang boss. Bilang boss, ready. 3, 2, 1, tara, paano tayo? Hydro. Likod daw, pre, paling likod, galing dibilin. Sige, pre, na-counter ko sila, pre, na-counter ko sa likod nila, pre. Recover agad, boss, pre, kalat kayo, pre, ready, 3, 2, 1, pre, sa likod pa, pre, scourge pa, pre, nahatak ko sa likod, par! Ang sarap nung hatak ko, boss, sige, boss, boss, gago, ilang pesta na yan, par, ilang guild na yan, par, pang-apat na guild na yan, par. Sige, palag niyo pa, boss, awat ko yung brawler sa likod nyo. Sige, nawat ko pa yung nasa likod nyo pa, par. Sige, palag niyo pa, pen. Heater ko, kuha pa. Heater ko, pre, nagre-recover pa tayo, pre. F12 lang kayo, par. Tiwala lang kayo sa mga FPS natin, pre. Sige, kuha pa, boss. Sige, kuha pa, boss. Dito na, tama na recover, boss, ha. Tama na recover. Doon ka, si U10. U10, doon ka sa may NN, pre, sa may portalan, boss. Tara, paportalan NN, pare kayo, pa NN. Wait lang natin si U10. Wait lang saglit, pre. Wait lang konti, pare kayo. Ready, pushing tayo, pre. Ready, 3, 2, 1, pushing tayo, pushing kayo mid, pre. Pa crystal, pre. Crystal, pre. Sige, crystal kayo, tropa ko. Crystal kayo, pre. Huwag niyo pansinin yung mga galing ngayon solar, pre. Pre, galing ngayon, boss. Ready, 3, pre, galing ngayon, balik sa NN, boss. Naunahan ko yung TS, par. Naunahan ko yung TS sa kaliwa. Pre, sige, abante, boss. Sige, recover lang sa likod. Nice one, recover, po. Love you. Bigyan kitang GM ring, par. Sa likod nyo naman, pre. Sige, naka-recover tayo, pre. Nabawi ko pa sa likod, boss. Labas sa NN. Pa generator, pre. Generator, boss. Yung TS ko lang, pre. Passive na yata yung TS ko, par. Ready. Recover lang, boss. Ready. Low hydro tayo. Wag dyan. Loy, pre. Ready, pasok tayo mid, pre. Ready. 3, 2, 1, pasok mid, boss. Pasok mid, boss. Yeah, hanapin niyo Lois. Sige, wag niyo sundan, pre. Ato, NN, pre. Balik kayo, pre. Boss, balik kayo. Pre, NN, boss. Kita ka sa NN, pre. Nasa generator na sila, par. Nasa na kayo, boss? Nasa MM daw, pre. MM daw. Sige, MM mo na saglit, pre. Sige, wala na matataranta, pre. Ready, ito galing bypass, boss. Ito galing NN, pre. Nauna ako, pre. Gago, pre. Paka-recover naman ako, par. Tayo na mo, sayang. May follow-up sila sa akin agad, sa inyo wala. Sige, abante pa, boss. Kalat kayo, pre. Spread out kayo, boss. Spread out konti, pre. Yung musika pa, pre. Sige, yung barcode, pre. Wala na yan, no? Wala na yan, Gab. I got you. Sige, ubos, pre. Sige, yung Yuki, pre. Wala na yan, pre. Naka-silence yan, no? Sige, ubos pa. Wala nang habol, pre. Wala nang habol. Gagi, ba't tumabol kayo, men? Wala. Sige, NN na kayo, boss. Sinatak na ni Rin, no? Sige, abante doon, pre. Boss. Sige, abante, pre. MH lang, pre. Sige, abante, boss. Ito, galing yung bypass, pre. Galing, sige, ano mo na, pre. MM mo na, boss. MM mo na. Sige, ubos muna tayo, MM mo na, pare ko. Sige, ubos pa tayo. Ubos pa, pre. Yung sirat, pre. Yung rat. Hawak ko yung rat, pre. Sige, ubos pa, pre. Yung TS par, wala na to, pre. I got you, Gab. Sige, ubos pa, men. Ubos pa yung mga tropa ko, pre. Ubos pa, pre. Wala nang habol, boss. Hard reset muna tayo, boss, ha. Sige, habol na nga kayo, pre. Humabol na sila rin. Sige, habol kayo, MM, pre. Takbo dito, pre. MM, pre. Pala SG yung boss. Pa-solar, pre. Pareso ako dito, pre. Sige, abante, boss. Pre, akit tayo, pre. Pa-bypass, ready. 3, 2, 3, pa-bypass tayo, boss. Bypass. Akit bypass, pre. Boss. Akit bypass saglit. Bypass lang. Walang sosobra, pre. Walang sosobra, boss. Walang kukulang. Dito lang, tropa ko. Dito lang. Recover lang dito, pre. Ready. 3, 2, 3, pasok tayo mid, pre. Lasing NN. NN daw, pre. Ito, positive, pre. Ito, hatak ko, pre. Abante, boss. Paabante ako, pre. NN, pre. Boss, MM yan, par. NN, Nokrod, pre. Hello.
Worst par. Ba't kayo nagpa-MM? Puta na idada. Sige, palag niyo pa dyan, pre. Palag niyo pa, men. Palag niyo pa, boss. Palag niyo pa. Sige, on the way kami, pre. Sige, on the way kami, boss. Sige, palag pa, boss. Sayang, base na lang tayo, pre. Sayang, ba't kayo nagpa-MM, par? NN kasi, NN, hello. Pre, crystal para, titingin tayo crystal pre, ready, 3, 2, 3, TH mo na, hello, TH, pre, sige, banti tayo, TH, pre, banti tayo, TH, boss, sige, banti kayo, TH, pre, pa-TH kayo, para pa-TH kayo, pre. Sige lang, sige, kalmaan mo muna, sige, no-crew tayo, eto, galing lowest, pre, sige, galing lowest, pre, papalo pa ko kaliwa pa rin, oh. Naunahan ko na yun, ba't hindi pa ako pinalo, para, sige, banti pa, sige, pareso na lang tayo. Reso tayo, mga TS ko, pareso dito. Kaya ba? Panalo ba? Paano ako? Okay, panalo. Sige, dito lang tayo. Compress lang saglit, pre. Ready. 3, 2, 1, tara, lowest tayo, pre. Lowest yung dating natin, pre. Lowest tayo, pre. Lowest saglit, pre. Ready. 3, pre, papasok tayo mid para, NN, 3, 2, tara, pa-NN, pre. Pa-NN kayo, boss, pa-NN, boss, kinig kayo, pre, pa-NN, pushing tayo, NN. Ito, pre, yung yakap, pre. Sige, wala yung yakap, par. Sige, pre. Pre, galing low hydro, sa likod niya, pre. Sa likod niyo, boss. Gago yung, ano pa rin yung budong, gago. Yung palag niya dre. Sorry, sa akin yan. Dapat pinalo hydro ka muna kayo. Sige, palag niya pa dre, tara. Sige, recover lang, base saglit, pre. Ready. Inubos pa, pre, tara. NN, pre, inubos ng tropa natin, par. Ang sarap niyo, Pia, pre. Ito, no-crew, pre, NN side, boss. Patulong mga tropa dito, par. Tulong mga tropa dito, men. Pre. Sige, ubos pa, boss. Ubos, pre. Ready. Recover tayo, boss. Galing bypass, pre. Huwag kayong matakot, par. Sige, kalmahan nyo lang, pre. Nakita ko. Ready. Recover lang, pre. Ito, galing pang NM, pre. Galing pang MM side, pre. MM side. Pre, si Beno, pre, pa-counter lang nito. Sige, nice pang counter. Sige, kuha pa, men. Pre, abanti tayo, Abanti na tayo, boss. Boss. Ito, galing pa lowest dyo. Pre, galing MM. Pre, magkalat kayo, boss. Spread out kayo ang konti, pare ko. Tignan nyo yung question nyo, men, Nandun lahat kayo, pare. Pre, ready. 3, 2, 1, tara. NN tayo, pre. Tara. NN na, boss. Sige, paano kayo, pre? Clashin nyo dyan, pre. Sinisilip ko lang itong, pre. Silipin ko lang itong crystal, par. Sige, MM, ay, ano niya, pre. Walang clashing yung crystal. Sige, ubusin nyo dyan, men. Ubusin nyo, pre. Yung akla, par, saka yung, pre. Kaya na yung dalawa kayong bobo kayo. Sige, palag niya pa. Gago na. Nabuhay pa rin yung akla, par. Pre, galing NN, boss. Boss, patulong ako dito, NN side. Pre, nagportal na yung MP, kablang MP, pare. Pre, dito, boss. Nandito sa may portalan natin, pare kayo. Pre, portalan natin, dre. Nice one, follow up, man. Sige, ko pa, para sa tayo, pre. Para cover tayo, pre. Mabilis, pre. Ready. 3, 2, 1, try NN tayo, pre. Likod. Sige lang. Sige, palag niya na lang, dre. Palag niya, dre. May galing ding, NN. Sige, palag pa, guess, Palag. Gago na ko na. Okay, bitaw tayo. Sorry, sa akin yan. Okay, bisa. Okay, base lang mo na, boss. Base lang, tropa ko. Base lang. Okay, ready. 3, 2, try NN, pre. Sige, NN tayo, pre. F12 lang yung mga namatay pa lang, pre. Sige, nice one, pre. Sige, kuha pa, pre. Ito, pre, yung Pilipinas na flag, pre. Ready, 3, 2, try, palag, dre. Ubus sa akin to, dre. Sige, ubus, dre. Ubus kayo, pre. Ubus yung musika, pare. Sige, break. No-crew tayo, boss. Boss, no-crew, saglit, pre. Sige, pa C5 tayo, pre. Para iwas yung, dyan, pre. Ito, pre, galing C5. Sige, pre, banti ka, boss. Ano nito mo ito? Kunti lang nila Beno, Sige, pareso, pre. Recover saglit lang, pre. Recover lang saglit, pre. Ready, 3, 2, 1, tara to, NR, pre. Nice one, par. Tayo na, commended kayo sa akin, pre. Sige, abanti, pre. Hanggang baba, par. Hanggang baba. Reso lang tayo, boss. Get ready, 3, 2, 3, baba, pre. Sa may right side, boss, Boss, papansin ako sa may right side, pre. Follow up nyo lang yung right side, pre. Sige, wala na yung TH, pre. Wala na to, pre. Galing pa no-crew, pre. No-crew pa. Sila JD, pre. Sila Beno pa. Sige, wala na yung test 06. Akit ulit no-crew, pre. Tayo na, pare. Minubos niya, pare. Sige, akit dito, pare. Akit dito, boss. Akit dito, boss. Nice one, follow up, pre. Mga tropa ko. Sige, kuha pa, men. Wala na yung Sammy. Sige, recover, pre. Pre. Kunin niyo. Awatin niyo mga yan, pare. Awatin niyo, pre. Naawat ko entrance, pre. Gago, nag-miss ako dun sa isa. Sayang. Sige, palag niyo pa. Sayang, nag-miss ako dun sa isa. Naawat, sana yan. Lamang tayo 400 para. Ba't ang baba ng ano ka? Dali lang.
Tayo naman, walang dragon. Dali lang, nalambot yung dragon par. Dali lang. Wait lang. Tayo. Lakad ko. Wait, wag. Kalma ka lang. You ready? 3, 2, tara, pushing tayo, pre. Enen tayo, pre. Sige, abanti kayo nukrut, pre. Abanti na nukrut, mga pogi. Abanti na mga nukrut, pogi. Sige, abanti doon. Clear. Gagi si Maske par, walang guild. Maske dito. Wag niyo hit. Gago, puta. Pre. Galing doon, pre. Nawat ko rin to mid. Tore kayo doon, Tore. Takbo sa Tore. Sige, takbo sa Tore. Nice one, Ate Ash. Sige, Tore, takbo niyo sa Tore. Sige, takbo niyo, pre. Sige, hanggang low yung pre. Para ubusin yung mga putay na yan. Para nagtutore na yan. 22 minutes na. Okay. Dito lang, pre. Ready. 3, 2, tara, balik tayo doon. Enen, pre. Yung pwede mag-scout, pre, sa may Tore, pre. Yung paikot-ikot sa Tore para pasuyo ko, ha. Yung pwede. Pag may kaya mag... Eto, pre, galing Nukrut, pre. Sige, na-counter ko pa, pre. Pa-counter pa, pre. Sige, abanti, boss. Ubus pa, ata, boss. Huwag niya atras, pre. Pogi, huwag niya atras, pre. Tusok lang yung mga ibang pes, pre, para tulong yung stand. Sige, kuha pa, boss. Gagi, huwag niya atras, pare. Sige, palag niya pa, pre. Palag niya pa. Sayang, ina-atras niya, pare. Boss, sa atin yung momentum, ha. Sa atin momentum, pare, kayo. Huwag kayo masyadong ha. Okay, bisa, boss, bisa. Ready. 3, 2, tara. Enen na. Iwan epes, pre. Sige, galing MM mo na, boss. SG to. Katabi ko, pre, ha. Pre, katabi ko, boss. Sige, abanti, boss. Hello, puto na papatay. Hindi kayo mabanti, pare ko. Abanti, boss. Sige, kalat lang. Huwag kayo puro sa fence, pre. Huwag kayo sa fence, pre. Yung lawak doon sa MM doon, oh. Bypass. Palag niyo pa, pre. Galing pa bypass daw, pre. Bypass pa, pre. Ito pa rin, nice one hatak lane. Mandit ka sa akin, pare. Sige, abante pa, pre. Basta. Ubus pa. Galing pa bypass ulit, pre. Yung lay. Na-stun ko yung lay, pre. Ito, sa may hagdan, pre. Sige, bisa, pre. Pagka di kaya, pre. Sige, ito. NNK, pre. Yung mga nasa base, boss. Boss, boss. Nice one, compress par. Puto, ano mo, sinong compress yung par? Commended ka naman sa akin, pre. Hanap naman ka, parang si Maske pala to. Hanap mo, tayo na mo, Maske. Bigyan kita ng GM ring mamaya, pre. Okay, pre, enen tayo, pre. Push kayo, enen, pre. Nandun yung ibang tropa, pre. Resbakan nyo, pre. Resbakan nyo sila Nisha, pre. Sila Nisha pa. Sige, banti pa, boss. Hanggang bypass, pre. Hanggang bypass nga. Nakita nyo nga yung bypass, pre. Putang na, naungulit talaga yung mga bypass na yun, eh. Sige, banti nyo nga, boss. Banti nyo nga. Awat dito sa may baba. Pre, out pa sa may baba, pre. Sa may baba pa, boss. Ito, pre. Ito, sa may roadside, pre. Oh. Pre, sa may roadside konti, pre. Pareso ako, pre. Ready sa SG, pare. Low SG, pre. Low SG tayo. Tulak tayo, low SG. Sige, low SG tayo, pre. Ito. Pag-rush. Sige, patore nga. Pasilig mga sa Tore, pre. Pasil pa sa Tore, pre. Ito, galing pre. Galing DP fence. Wala, clear yung Tore. Sige, paano ko? Pre, pamay ka, pre. Clear daw. Sige. Pamay ka, boss. Pagkakaya. Wala na yung Fornity, pre. Sige, reso kayo. Recover kayo mga tropa. Recover, pre. Recover tayo, boss. Recover lang. Hard reset saglit, pre. TS lang. Ready. 3, 2, try tayo, pre. Painin. Ito, pre. Galing bypass, boss, pre. Nauna ko yung TS, par. Hawak ko sila sa may MM side, pre. Hawak ko, pre. Sus Mario, par. Sige, abante pa, pre. Abante pa. Sige, pre. Cover. Pesa lang. Discard kayo, ibang hitter ka, pre. Ito pa, pre. Galing pa sa likod, pre. Scourge, pre. Sige, awatin ko yung Scourge, pre. Hawak ko pa sa likod, pre. Hawak ko pa sa likod, Sus Mario, par. Sige, palag niyo pa, boss. Okay, bisa. Sige, napatay pa sila po ako. Yeah, ready. Recover tayo agad, pre. Ready. Mabilis FS natin, pa. Ready. 3, 2, raport na enen, pre. Kaya mantin na ganito, boss. Tabihan nyo, boss. Tabihan nyo, boss. Nagtatakbo ang loes niya. Pre. 3, 2, pwede na, pre. Ito, pre. Nakat ko. Sige, yung akla, pre. Paawat ako, pre. Ready. 3, 2, kaya mantin, boss. Abanti kayo, boss. Sige, ako bahala doon sa musika, par. Sige, banti kayo dyan, boss. Ako bahala dito sa likod namin. Sige, banti kayo, boss. Nice one. Recover tayo, pre. Recover, boss. Pare, yung akla, pre. Sus Mario, Joseph. Huwag nyo hintayin tawagin ko pang bakla, pre. Ito, galing pre. Pre. Paano tayo? Painin. Huwag dyan, pre. Maipit tayo dyan, par. Ito, pre. Gago, nag-miss yung ko, Thunderbolt. Ba't ganun, par? Ubus pa, pre. Recover tayo, pre. Sa likod, pre. Pilipinas naman, pre.
Sige, Pilipinas pa, pre. Pilipinas pa, pre. Hindi yan Pilipinas, par. China yan, pre. Mga China yan, par. Mga Chinese yan, pre. Sige, abante, pre. Abante, pre. Abante, boss. Abante, boss. Ito, na-counter ko pa sa gilid. Sus, Mario Joseph, par. Kitang-kita sa live. Ready, 3, 2, 3. Palag niya pa, palag niya pa, dre. Palag niya pa, dre. Palag niya pa, dre. Sige, palag pa, dre. Palag pa, dre. Palag pa. Nice one, NBL, ah. Nice one, pre. Nice one, pesto dyan, par. Sige, palag niya pa, palag niya pa, palag niya pa, pre. Palag niya pa, pre. Palag niya pa, men. Palag niya pa, boss. Palag pa, boss. Palag pa, boss, ha. Palag pa dyan. Sige, bitaw tayo dyan pagka di na kaya mga, mga pa. Okay, bisa, pre. Clear ba? Arusan me daw. Tisha, pre. Abante dun, boss, pre. Abante, pre. Abante sa akin, pre. Sundan niyo ako, pre. Habulin niyo ako, boss. Na, di ba na par, Sus Mario Joseph, par. Hawak ako, dre. Hindi ako binaypas ako, par. Binaypas ako, boss. Ubusin ko to, pre. Ubusin niyo, pre. Sus Mario Joseph. Binaypas ako, par. Gago, nakuha pa rin, par. Sige, 1 minute, pre. 1 minute, pre. Hydro muna tayo, pre. Sige, mag-tori nga kayo dyan, ha. Abangan nyo tori dyan, pre. Sige, dyan kayo, pre. Mic ako isa. Pre, to, galing low hydro. Galing low hydro, pre. Ready, 3, 2, 3, low hydro. Huwag kayo mag-crystal, pre. Sige, boss. Awat, boss. Sige, abante, boss. Mabilis lang natin pipitigan yan, tori, pre. Sige, abante, boss. Abante, boss. SG, DB. Ready. 3, 2, 1, okay. Pag-crystal tayo, pre. Crystal na. Recover EPS ko. EPS. Tori, pre. Sige, mag-tori ka, pre. Awat namin yung scourge para sa amin yung left side, oh. Ang ganda nung awat namin doon, pre. Sige, kuha tori ka, pre. Recover tayo. Boss. Recover. Wala tayo recall, pre. Sige, mag-tori ka, pre. Bawasan niyo tori, pre. Bawasan niyo tori, boss. Bawasan niyo tori, pre. Bawasan niyo tori saglit, boss. Bawasan niyo tori. Kalat lang, pare. Tori. Pre, tori niyo, pre. Okay, tori, pre. Tori, boss. Tara, enen nga muna, boss. Enen nga muna, pre. Takbo niyo yun, pre. Yung mga nasa base, pre, pa-enen kayo, pre. Dali niyo, pre. Hard reset tayo dito, pre. Dali niyo. Ready. 3, 2, tara, enen tayo, pre. Pa-crystal ka. Pag-crystal, pre. Nawalaan yung yakap, par. Sus Mario Joseph, bakal yung daliri, pre. Sige, abante, boss. Sige, abante, boss. Ubus kayo, pre. Pag-crystal tayo agad, ha. Huwag ka ubus, pre. Crystal agad, pre. Salagad niyo pa, scourge, pre. Sige, nawat ko pa yung scourge, pre. Nawat pa namin yung scourge, par. Hawak ko pa ulit. Sige, palag niyo pa, dre. Palag pa, dre. Sabog, dre. Crystal tayo. Huwag kayo magpares, sa B, pre. Huwag kayo mag-revive, pre. Sige, tori niyo, dre. Ang dami nagde-dep sa tori ng Harusa mo, ha. Sige, palag niyo, dre. Sige, palag, dre. Tori niyo, dre. Wala. Di bale. Painin muna tayo, pre. Mamaya na natin take yan, pre. Sige, painin muna tayo, pre. Sige, painin muna. Si boss, painin, pre. Enen, pare. Ito na nga, enen na nga, pare ko, yo. Sige, ito. Nako-press ko pa. Huwag kayo matakot, pre. Sige, painin side. Tangin naman, dami nag-dep bigla, no? Sabi. Okay. Sa kanila po yung space. Yeah, bisa, parga. Bisa. Ready. 3, 2, try. Yan tayo, pre. Sabante tayo, boss. Abante, boss. Ito, pre. Malilikuran to mga to, para. Malilikuran to mga to, dre. Abante dito, boss. Abante, pre. Hawak ka sila, dre. Hawak, dre. Sige, paloysi, pare. Malboro, para ginawa ko ng Winston. Sige, abante, boss. Hanggang low hydro, pre. Boss. Low hydro, tropa ko. Pre, low hydro, boss. Huwag kayo pre. Na may sulat naman, oh. Kalmahan nyo lang kasi, pre. Kalmahan nyo lang, pre. Sige lang, labas lang, pre. Labas lang, boss. Dali lang. Kalmahan nyo lang. Ready, wag mo na pumasok, pare ko. Ready, 3, 2, tara, pasok na. Nag-iinit na talaga kayo, par. Sige, ito, pre, yung left side, pre. Na-istang ko yung left side, oh. Papalo pa ka, par. Nice one, palo, pre. Okay. Ubus kayo, pre. Ubus kayo, pre. Sige, nakatak pa sila, pre. Nakatak ko yung nasa kaliwa nyo. Okay, ubus pa, ubus pa kayo, pre. Ang dami nyo pa napapatay, pre, no? Continuous pa sa kill, oh. Okay, kuha pa, Louie. Kuha pa, pre. Bisa. Masyado yung pinanggigilan yung sa akin kanina. Okay, bisa. Ready. 3, 2, 1, tara, enen tayo, pare. Enen tayo. Yeah, pushing tayo, boss. Pre, to, positive, pre. To, pa dyan, pa. Ready, 3, 2, 3, pre. Hatak ko na, pre. Nice-tank ko na si Jenna, par. Papalop na lang yan, pre. Go, boss. Ready, 3, 2, tara, palo hydro. Moving tayo, low hydro lang. Command ko, pare. Galing target. Yeah, ready, 3, 2, tara. Awatin nyo, Dre. Sige, na-out ko. Yung sa kaliwa nila, Dre, wala na EPS nila, pre. Sige, abante na kayo, pre. Hawak ko na EPS nila, par. Hawak ko na EPS nila, boss. Sige, abante pa, boss. Wala na yung musika, par.
Sige, na-stun ko pa pre, na-stun ko pa boss, na-stun ko pa boss, na-stun ko pa pre. Sige, ubos pa pre, ubos pa pre, ubos pa pre. Na-stun ko pa yung pata pre. Kuha ko pa yata itong dalawa. Wala, nakuha ko ng KT. Sige, kuha pa. Okay, bisa. Bisa. Okay, base lang, tropa ko, base lang. Ready. 3, 2, try, ayun tayo pre, pushing tayo pre. Ito, Pilipinas pre, Pilipinas para, ito pa pre, kabilang MP. Pa, ito, ayun na parang nandito yung kabilang MP para, ito pre, hawak ko dre. Hawak na dre. Sige, ubusin nyo yung mga tanga na yan pre. Sige, ubusin nyo, try, ready, 3, 2, try, ayun na pre. Silane, para recover niya pre. Sige, abanti tayo pre, pa dyan kayo boss. Boss, Jen. Halo, putay na po, pumasok talaga sa mid, oh. Kengkoy talaga yung iba. Clear mid. Bat ka, Hydra, wala. Hanggang Epen, hanggang low MP, pushing na low MP, par, hanapin niya pre, pa low MP, pushing low MP, wala. Ito, low MP pre, positive low MP, parang ginagawa niya pre, ba't hindi niya namamatahan to par? Ito, tayo na par, kitang-kita na sa inyo pre, hindi niya pa ano. Yeah, recover tayo, ready. 3, 2, tara, pamid naman dre, galing mid dre, sige, abanti niyo boss, abanti boss, gago, nag-miss ako doon sa akla. Sige pre, abanti boss, pre. Ay no, na-counter ko pa, nahatak ko pa. Galing pang Epen, boss pa, galing Epen. Sige, na-cancel ko pa yan. Cancel pa dre, sige, kuha pa men, galing Epen boss. Masyado kayo magdidikit din para, sige, abanti niyo pa dyan pre. Sige, bisa dre. Base lang muna tayo, ready, 3, 2, 1, tara, Tisha, pre, trouble dun. Ito pre, umabol ito, katabi ko dre, 3, 2, 1, pwede na to mga to dre, hawak ko dre, sige, ubos pa boss, stun hanggang likod par, hanggang stun pre, hanggang likod dre, ubanti kayo boss, puta naman, stack up kayo dyan par, yun lang, na-choke point ko dun pre, ay daan ng buhay to. Rain, bilis konting galaw Rain ha. Tayo naman, nasa likod ko puta ka. Okay, ready. 3, 2, try in tayo, pre. Tara, abanti dito, pre. Mid time. Pamit, pre. Bilisan lang natin, Tore, pre. Kunin lang ng Tore, mabilis, pre. Mabilis, pre. Tore nyo, Tore. Tore lang, boss. Tore lang, tropa ko. Tore lang. Sige, mag-tore lang kayo, pre. Makinig kayo sa amin, men. Tore lang kayo, boss. Mag-tore lang kayo, boss. Lo, talagang hinahanap yung kills par. Sige, tore nyo, pre. Ito, nirogal ko kayo, pre. Sige, tore nyo, dre. Sige, kuha kayo kills, pre. Freestyle nyo, kuha kayo kills, pre. Sige, kuha kills, mga tropa ko. Sige, kuha ka. Tapos, pre, pareso ako dito bandang NN side, pre. Sa may sulat ng NN. Sige, kuha pa ako, pre. Pareso naman, boss. Pareso naman ako, boss. Yeah, boss pa, pre. Kuha niya. Pre, sorry, boss. Hello. Ba't nag-focus ako sa kills par? Gago naman yung iba. Pre, boss. Sus Mario Joseph, wala na. Andiyan na SG na naman ito. Yeah, palag niya, Dre. Tore niya, pre. Wag tore kayo, pre. Tore kayo, boss. Sige, ako awat dito, par. Sige, ako awat dito, pre. Mag-tore kayo, pre. Ito, galing ngayon, pre. Pagpwesto lang kayo banda dito, pre. Pwesto lang banda dito sa may macro, pre. Pwesto lang sa may macro side ko, pre. Sige lang, wala nang yakap, pre. Sige, ubos pa, pre. Sige, ilan yung percent yan? Ilang M yan? Nakita niyo ba? Ilang M? 27. 13 last. Sige, ready. Pitikin pa natin isang beses yan, Dre. Wait lang, paunahin lang natin itong kabilang MP. Pre, TH siya, boss. Tara, abanti dun, boss. Abanti, boss, TH, boss. Pa-TH siya, pre. Abanti, TH, ha. Abanti, TH, pre. Take natin to, pre. Take nyo, Dre. Ako awat sa mga to, Dre. Sige, Dre. Sige, tore nyo. Dre. Sige, tore lang, Dre. Tore lang kayo, Dre. Oo, tayo naman. Nakuha pa kayo dyan, para. Sige, palag niya pa, Dre. Ilang M, pre. 19. Ano? Okay. Ready. 3, 2, try. Ayun tayo, pre. Habulin natin sila Flix doon. Pre. Yung mga tropa ko, pre.
Ando pa yung mga tropa natin, pre. Ando pa yung mga tropa natin, pre. Abante dito, boss. Abante dito, boss. Sabay Torre side, boss. Torre side, boss. Ubos to, pre. Sige, Torre nyo, boss. Torre nyo nga, boss. Boss, Torre, boss. Kahit mamatay tayo, pre. Torre nyo, boss. Torre nyo nga, pre. Torre nyo, boss. Sige, Torre nyo lang, pre. Torre nyo lang, pre. Boss. Torre nyo lang, pre. Splash nyo ngayon. Splash nyo dyan, pre. Manggagaling low hydro. Sige, palag nyo pa, Dre. Discard nyo, Dre. Discard nyo. Ilang M yan, ilang M. Pre, walang umahabol, boss. Walang mag-aanli, boss. Ano ko sinasabi, para hindi tayo pali. Uy. Ready, try na, pre. Abante doon, pre. Abante na, boss. Advance masyado yung iba natin, tropa, pre. Nauubos tayo sa ganito, pre. Sige, abante, boss. Pre. Torre, boss. Ito, pre, galing low hydro. Sige, torre nyo. Splash nyo lang sa torre, boss. Splash nyo lang sa torre, pre. Lumalakas, boss. Torre lahat, pre. Hitter ko, pre. Pingin kami hitter, par. Sige, torre nyo. Torre nyo lang sa torre, Torre, gago. Sige, bitaw, sayang. Ano ba, sana wag makuha. M, flashing ka. Habol doon, boss. Torre nyo, pre. Torre lahat, tira lahat sa torre, pre. Hard hit nyo, pre. Sige, torre nyo lahat, pre. Torre nyo lahat, boss. Sige, torre nyo, boss. Sige, di baling kami manggulo, pre. Sige lang, torre nyo lang. Sige, nice. Nice one. Galing knockdown, pre. Sa likod nyo, pre. Huwag niyo belo, pre. Nice one, Geno. Bilat, pre. Nice one, recover sa mga tropa ko, pre. Recover lang, F12 lang kayo, boss. Sige, F12 lang kayo, boss. TS ko. Pa-recover tayo, TS ko. Ready. Pre, galing pa low MP, boss. Sige, naawat ko, pre. Agawad ko pa, likod niyo, pre. Sige, palag niyo pa. Wala na mag-aanli, boss. Parang awan niya, boss. Wala mag-aanli, boss. Sige, ubus kami, pre, Sayanin lang agad yung iba. Yeah, ready. 3, 2, tayo tayo, pre. Abante na, tropa. Abante na. Sige, abante tayo doon. Abante tayo, boss. Ito, pre, sa may DB side. Tulungan nyo muna DB side, pre. Ito, nauna ko yung dalawa na yan, pre. Sige, abante kayo, boss. Hawak ko, pre. Boss. Diyos ko pa, ayaw awatin yung Captain Ace, par. Sige, abante, boss. Mainit to, pre. Sige, abante, boss. Abante, pre. Yung pakita, pre. Nawat ko, pre. Yung pakita, par. Sige, palag nyo pa. Kumukuha ng tore. Sige, resto tayo. Pre. Labas tayo, Lois G. Labas G. Wala madaming daldal. Tuloy niya, pre. Labas. Narinig ko na nawala ka. Okay na yung isa. Yeah, dito lang. Dito lang saglit. BA lang. Ready. 3, 2, 1. Tara. Pushing tayo, Dre. Pushing kayo, Dre. Sige, palo hydro. Pre, ito to low hydro, pre. Naunahan sila 0, pre. Sige, dibap na yan, pre. Sige, kalat, boss. Nice one, kalat, pre. Sige, palag niya pa, Dre. Ano yan? Pre, hanggang low hydro. Pasaligid nyo pa, boss. Pilipinas, pre. Mga China to, pre. Hindi ito Pilipinas, pre. Sige, bante pa, boss. Sige, natso, pre. Wala na yung FSL para hawak ko na yung FSL, Dre. Sige, palag niya pa, Dre. Pre, galing pang NM, boss. Galing pang low hydro din, Dre. Ang dami nyo, par. Ayaw maubos, ano? Tayo naman dami, par. Bisa, pre. Wag. Hard reset tayo, pre. Ready. 3, 2, 1. Tara, portal tayo, pre. Tropa ko, Abante, boss. Abante na, boss. Abante, pre. Kalat, boss. Ito, pre. Nasa torre, pre. Nagtotore, boss. Ito, pre. Nagtotore, boss. Awatin niyo, pre. Hanggang low, par. Side, boss. Sige, awat ko pa yung budong, pre. Sa may crystal side, pre. Balikan yung konti sa likod, pre. Mga tropa ko, pre. Sige, palag pa, Dre. Kuha pa. Pa-update ako, pre. Ubus pa nila, pre. Naubos pa nila. Yung 0, pre. Yung 0, pre. Ang 0 pa. Sige lang. Awatin niyo, Dre. Awat lang. Tama na, pre. Pasok kayo, labas kayo, pre. Gago, nireso pa nga ako. Sige, habol nga kayo, pre. Habol nga kayo, boss. Yung may mga set, pre. Habol nga, boss. Habol nga, pre. Habol, pre. Nareso ako dito. Sige, sa may crystal side. Kayo, boss. Pa crystal. Dito pa, deathban muna kayo. Deathban tapos pa crystal, pre. Nice one, sunod, pre. Sige, sumusunod kayo sa command, pre. Nice one yan, pre. Sige, abante kayo, boss. Tara, pre. Yung mga nasa base, pre. Regas tayo, pre. Ready. 3, 2, tara, abante, boss. Abante doon, boss. Abante, pre. Huwag niyo pasarin yung nasa MM, pre. Papansin tayo sa galing mid, pre. Sige, abante, boss. Nauna ako yung yakap na yun, par. Sus, ang bagal ng daliri ng yakap, par. Hindi na nakauna sa akin, Dre.
Sige, palag niyo pa, Dre. Palag niyo pa, Dre. Yung rat, nice one kill. Nice one, para. Nice one, pra. Nice one. Sige, palag niyo pa, men. Palag pa, Dre. Hard reset naman na, boss, ha? Hard reset naman na, boss. Boss, huwag tayo mag-reso alanganin, ha? Boss, lalo na ako, par. Tayo na mo. Ready. 3, 2, 1, tra. Portal tayo, pre. NN na, boss. Ito muna galing bypass nga muna, pre. Kain mo na dito, pre. Kain mo na, pre. Ito, takang na, par. Madami-dami to, par. Sige, bus tayo dito, pre. Bus tayo dito, pre. Pre, Tori. Sige, takbo na, Tori, pre. Awatin nyo, to. Sige, iwan nyo na ito, mga to, pre. Gagos ti R, pre. Huwag nyo patayin. Sige, abati, Tori. Nasa Tori ba? Ito, galing hydro. Hard up kay boss. Hard up. Gago, naliko rin ako ng MP. Naawat ako ng Phoenix pala. Yeah, ubos pa, pre. Mahiter ko, discard pa, mahiter ko, pre. Kuha pa, pre. Knockside pa, boss. Knockside pa. Dali lang, gigil ko lang to si R, pre. Wait lang, magkikik ako. Ako magkikik ka, huwag kayo magkik, pre. Nasaan si R? Yung tambonan pa. Ready. 3, 2, 1, try na, pre. Abante doon, boss. Abante, pre. Patori, pre. Dedep tayo, pre. Sa atin na to, pre. Parblock natin, pre. Ready, 3, 2, 1, to. Lloydro. Manggagaling Lloydro, pre. Ready. Wala. Dito lang. Labas kayo, Lloydro. Sige, bubelo tayo, Dre. Nagka-clash sila, Dre. Ready, 3, 2, 1, abante doon, boss. Balik, pre. Paloyimpi nga. Balik niyo, pre. Balik ko na yung Loyimpi kayo, pre. Pre. Ito, sulat, pre. Loyimpi, oh. Loyimpi, boss. Wala. Tara, balik tayo, balik kayo, PNN. Sige, balik kayo, NN, pre. NN. Nasa NN ba? Nasa MM. MM daw, pre. Sige, abante kayo, MM, pre. Abante, Lois. Nandiyan ba? Positive ba, pre? Okay, palag din, Dre. Tara, pasok tayo, pre. Pasok middle, pre. Dre. Pa-crystal, pre. Clear. Scorch, pre. Na-out ko, Dre. Hawak ko sa gilid, Dre. Sige, palag niya pa, Dre. Palag pa, Dre. Ito, Dre, oh. Equal ko kayo, para. Walang equal, par. Made in China sa akin, pre. City pa. Ito, pre. Hawak ko sa likod, Dre. Naghintay ka ba? Wala na. Patay na mo, nag-aantay sila equal na, par. Palag na, Dre. Bus pa, Dre. Painin kayo, para. Bus namin, pre. Bus namin, pre. Ready, 3, 2, 3, Patori nga, pre. Deep ko lang. Sige, patori nga. Tingnan niyo, crystal, pre. Tingnan crystal, boss. Crystal, pre. Tingnan crystal, par. 1 minute, pre. Kaya nila yan. Okay, clear daw. Tara. Last D. Takbo ko, pre. Last D. Ay, pre, stand ko pa, paro. Puta naman, sarap pa nito mga to, paro. Sige, boss, pre. Sige, maske. Nice one sa'yo, maske. Nice game, pre. Freestyle nyo na, par. 10 seconds. Tayo na nyo. Halo. Nice game sa mga naglaro, par. Ganda ng kills niya. 103 lang ako. Scout. 68 pa nga ako nun. Tamang awat-awat lang ako, naka 68 pa eh. 103 scouter. Ay.